Good morning guys. Mag-limpyo ta karon sa karni. Karning baboy. O shout out itong kuan ning naghatag aning karni nga akong amigo nga si Longpax Rebolledo alias Lunglong nga akong sangay. Daghang kay salamat amigo sa karni nga imong gihatag. Imo ging ipahatod sa imong anak diri sa amoa. Kay lagi pista man sa inyo karon og happy pista sitio boundary Bagong Silang. Og happy pista migo. Daghang salamat amigo dako nga karni mong gihatag migo. Og napagikauban nga tiil migo. Daghang kay salamat sa pag-share sa imong blessings. Naot nga daghan pang maabot nga grasya sa imong uban sa imong pamilya. O kini pod nga karni migo, nakatilaw na pod akong kinikanan ani, amo ni tabangan og ako mga igsuon. Santog di may makapamista dia. Dako na kayo ni nga sudan imong gipadala sa amoa. Daghang kayong salamat ani migo, imong gipahatod diri sa imong anak. Happy Fiesta. Sitio Boundary Bagong Silang, Santa Ines Malitbog, Bukidnon. Shout out ko sa family ni Longpax Rebolledo uban sa iyang pamilya ug siyang asawa nga si Ma'am Analo Ragandang Rebolledo. Daghang kay salamat amigo sa karni nga imong gihatag sa moa. Busog na sad mi ani. Busog na sad ang pobreng hamugaway ani. Kada pista gid ka kapadala diri sa karni migo. Dili gid ka kapalpak pero gid na. Ug na nasay malauya ni papa ni karon na iyang malatan dito sa balay. Kuning dalhon karon dito kay siya ra ko ipalataan ni migo. Daghang kay salamat migo. Naot daghang paggrasya nga mabot sa pamilya. O kana lang happy fiesta sa inyo. Dako kay nga tiil o karni dayon unod o di ba? Yummy na kay lauya ani, yummy na kay lauya. O unsa ba ka ni nga putahe ang kaning unod? Si papa na ibala ani, unsaon niya ni. Basta ang tiil sureball ko lauya gid siya. Thank you for watching.